سلام، چطوری بچه‌ها؟ من آرزو هستم از چنل پیلر. امروز اومدیم که پارت یک بازی اگرم که 2 رو بریم و ببینیم که توش چی میشه. قبل از چیزتون حتما چنل سابسکرایب کنید، ویدیو دوست داشتین لایک کنید، زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید، این اینستاگرام که این بالا ویدیوهاتون نره فالو کنید. بدون هیچ معطلی بزنیم بریم سراغ اگرم که 2. خب دوستان، اینجا رضا رو داریم باهامون، چون میدونید که من میترسم. اینا رضا. سلام، من رضا شجاع هستم. چی شد پس؟ رضا شجاع اومد که بریم نورمال بریم ببینیم چی میشه. نه برو هارد. آها. ایوه. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. فعلا که خبری نیست. آجی چه دیدم گرافیکش محشره. یعنی این که الان آدم واقعی بودی یاره؟ فکر میکنم خیلی واقعی بودی. آره شاید مثل کنترل باشه، In مثلا a horror کاتسیناش story, there واقعی are باشه. only victims and monsters. And خب the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. فعلا This is میخواد not the ending I wanted. مقدمه This story will eat us alive. چیزشو میخواد دیگه، This story is a monster. داستانشو میگه. And monsters wear many faces. من بزرگ بسماست. آجی فعلا دارم کر میشه. خدا امیدوارم. چی شده؟ این کیه؟ وات؟ گیمپلی شد؟ What the fuck؟ عجب ویوی. ویو گیم عجب گرافیک. آجی چقدر نور پردازش مثل اگرم که منو میبینید؟ بهتر صفحه رو به جلو نکن. صداهایی میاد که درست نیست آقا. گرافیکش فعلا نابه. حالا باید نور هم باشه ببینیم چقدر نابه. چون اگرم یک رو بازی نکردم نمیدونم الان این آقای آشناه. نه نمیشناسم. هی چی شده؟ خب ببین الان بازی مریضه. این حجم از من گفتی بیا میخوایم بریم یه بازی ضبط کنیم شبیه فالگایز. نه فالگایز دیگه، نها کن یه موجود چاق کچل این فالگایز، فقط یه خورده گرافیکش بالاتره یه ذره. چی شده؟ چه صدای بدی داد یارو. سربالایی هم میریم که کامل ببینیم ما. یه اینجوری برادرش. خب الان بارون هم اومد قشنگ ترتمیز شد. حاجی چه لجن شده یه اینجا. منو نقالی. اینا کیه؟ نمیدونم. من نباید میگرفتم. وات؟ کام نباید میگرفتم بزن. چرا هم میگرفتم؟ چاقومون که چون نمردی. چه خبره؟
هیچی نمیفهم چی داره میشه. قلبشو در آوردن. بیاد خدا. خیلی منطقی نبود. کالت نگهبانان شب، درختان در شب. اینجا بینویسه الان یا رکم الان دیگه نه بیکم. هر کی میخواد دو بسازه بلک هاپس نمیدونم فلان همینجوری این تمی بینویسن. آره Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? نمیفهمم واقعی سی جی آی. آره حاجی یه جوری شده این زندگی. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom. دقیقا It's مثل not your یکش fault. شروع People شد get حاجی. all این murdery. صحنه What happened? ماشین و جنگل و اینا خیلی شبیه یکش. Right. Well, Dad and I are just watching the latest ولی episode of فضاش Night Springs here. Mom, it's چیز so عین good. مثل یکش No تاریک بیچاره. spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed یکش to هم be بد with گفتی بود. me. I love you وای. both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop این brooding فیلم so ترسناک much. ها اینا همیشه سر کارشون چیزه. Bye, kiddo. جنگلوانی باید بکنه. آره همینو میگم. سر کارشون چیزه تو جنگل و تنها و آره. Logan thinks you should try این cheering قیافه up. یارو چیز مرده من میترسونه. نگاه کن. مشکوکه. ولی گرافیکو It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. من چیزی نیست مهم. چیز مهمی نمیگم. ممنون این شما. محل اصلا قابل اعتماد نیست. آره Any words of advice? نگاه اینه Nothing. Cheer anyone جن up. زده هاست بیشاره. آره. اوی حاجی گرافیکو یه از فکر کنم نوشت کیلیان مورفی دیدی؟ آه، کیلیان یو. مورفی زده. Cauldron Lake. نگاه گرافیکو Time to get to work. یه لگ نابی زدم اش کردیم. میگه اینا نمک زندگی. آره A deputy was supposed to be here to وقتی show us بازی to با the این گره crime حاجی scene. نگاه کن بازی There's شد the هیچ car. فرقی نکرد. So where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. حاجی FPS هم 5 I think I hear someone. اپتیمایز. گرافیکش رو گذاشتم این سگ ریس ریسینگ بینم چی Hey میشه. there. Agent Casey, right? سلام. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about Alex that, ma'am. Casey. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, اینم که down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. ما FBI اومدیم به چیزا سر بزنیم یا یه اتفاقی افتاده نمیدونم. اون صحنه جرمی که دیشب بود قلب یارو در بود. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around ویتنس the شد woods at سرنخ night. دیگه آره. شد شاهد. Not that we have آه، anything راست میگی against city شاهد. folk, right, Thornton? But don't worry. آه، اون Sheriff دوتا Breaker took بچه them back شاهد to بودن town a دیگه. while ago.
احتمالا سرشون رو بودیدم. I want to see the نگاهی body. به How do we get there? جنازه بندازم. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. داره میگه You can't کجا miss it. هست. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. اوکی. آجی نگاه چشماشو بیسیم صحبت میکنه یه نگاهی میندازه به بیسیم. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. با Make sure I'm کنترل seeing اومد the تو clues رو. clearly. یه سری شده؟ سنخ باید ببینیم. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. داشت ذهن تو خیلی شاخه. Everything you know ذهنش about همین the رو previous میتونه murders. ذهنش طراحی سوادی داره. Worth taking another look. مگه نه آها. میتونی ببینی پرونده رو. آره اگر که اذیت نکنه. اوکی داشت اوکی یه لحظه یاد نده. خودم میفهمم. چی نکنه که دقیق خودمون باید بایستم. آخه ویدیو رو دیدیم دیگه که چجوری مرد. مثل اینکه یه سری جسد دیگه هم بوده، اونا هم داره نشون میده. چیه؟ میگه یه کبودی روی این نوکش و کبودیه؟ پاش. میگه پایینش نوشته کبودی دیگه. قلب است دیگه. میشه باد کرده. آره چجوری باد میکنه؟ این ما بودیم آره؟ آره فکر کنم. آره قاعدتا با این باشه. اون دوتا هم مثل اینکه قبلا مرد. این که هیچی. میگه این کسایی که مردن سنخیتی به هم نداشتن، یعنی آره. ربطی نداشت. هیچی خالیه چه خبره همین دیگه. وات خب دیگه I خدا see بس. you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. سنم الان چه ربطی به اینا داره؟ Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their Well, last hey. case. Real funny, Anderson. اوه حالت داج هم داره. از این مرده قطعا قراره بمیره. چرا؟ Gives me a نمیدونم اینجوری که داره صحبت میکنه die. دیدی یه سری هم معلومه قراره بمیره. آره. خب یه وقتی این حرف زدی که صحبت نمیکرد گفتم چی دیدی؟ Not a bad place to get murdered. گفت این کیس آخرمه. نه آره آره این این آره خداحافظی. آره من میشه Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the Should local have? law had the sense to put up a tarp? درست میری؟ نه هم راست شد کشید رفت I'll be back in a second. Roger. این بری رفت آره. سه حیوان رفتم مپ داره یعنی اوپن ورده یا از این نیمه اوپن ورده هست. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. قیافه Come خودمونه on, I'll show you. حاجی یه قیافه یارو رو نگاه این یا میکشه یا آره، جن یا- زده میشه یا میمیره. حاجی فلش لایت خب شریف یوز فلش لایت کنم. آها اوه اوه صدای اوه این حاجی که باحاله. فیکسش کردن نگاه جز معدود بازیایی که مثل
باگ پشتت ندارم، این نوره نمیفته پشتت. آره این چی میگم؟ این نگاه دقیق داره از لامپ در میاد. پوکر بزنیم بزنیم آقا. سریع سر زندگی هم سر زندگی نامونی باز کن این پشت چی داری؟ میگم بازش کن. هی صدا گذاریش ولی عالیه. دیدی وایس عوض شد اومدی تو خونه؟ آره. انگار داری از دور میشنوی. باشونم که دور شدیم ازش از بیسیم پخش شد. آره همیت نداره. بریم. خب بزنم شام الان لامپه رو نمیذاره تو هم. خودم بری بریم. چیه؟ مپ آهنگه رو میشنوی و میگه ددینگ. آره اچیومنت میده. میشه ندویی. موسیقی به نسل مطلب. اینه This هاش is the scene of the crime. We found بهتر him on the زیاد table. نگاش نکن. We didn't touch nothing. آره دوربین خوبه هم. Procedures and این قلبشو گذاشتن اینجا. Thanks, Deputy. آره No tar. You owe me a call. حد پای نمکی و Let's start by examining از our این list of از honor. اون وردویدن Does this بچه fit the MO of the نگاه previous چپ بودیم. murders? باید بری تو کارش Step هم. 1. Examine the corpse. آره انگار دست درست نیست. زمین دکورس. خب Body is positioned on the table. Ritualistic. خب Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? اوکی. این که هیچی. ابجکتیو هم که داد اینوستیگیت کرایم سین، ولی خب دیدنش خودشون دیگه. ما اینجا چیکار داریم؟ چی دیدی که من ندیدم؟ Locked. They really don't want people coming in here. ازش هیچی نداریم، زور نداریم. یکی میدونه من خفتت میکنم. آره داشت کلت دارم. پسورد این چیه؟ هی Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. What? Nice talking to you too. بزن. همونا رو میگه، اصلا چیز دیگه نمیگه. تا صبح همیشه زنی مثل بیشتر نمی کنم دیگه. رفت دکمش. میشه کلت دارم بکشم به در و دیوار. یه چیزی بود تو در. آره نور پردازی رو برام. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? نه Creepy نمیشه. twig sculpture? نکنه با همه اینا رو بخونیم ببینیم چه خبر میشه. مربوط به این نیست. در مورد آره این چیه؟ یه لوکیشن بود. What؟ تکاوازی بود. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. نه مثلث دم در بود. آره
یه لحظه نرید تا ببینیم چی میشه. باز خود روزه. خوبه تا اینجا که مشکل نم. کمپیو خیلی معمولی که اهمیت نیست. یا اول اصلا سب کنیم. خب چی؟ Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about having the same name as a fake detective. چی شده؟ He hates those cheesy crime books, آپگرید داره. but he really hates the movies. الان که خبری نیست. یه چیز جدید داره این که جدید چیز ها اونایی که از تو چیز برداشتیم اونا چیز بودن آیتم برای وپن آپگرید بود. داشتم بالاشو میخوندم. چقدر بزرگه. نظرم هلکی دور نشیم بریم همونجا رو اینوستیگیت کنیم. از اینجا چیزی بیشتر دور شدم آجا. بایستا نه هیچ توهم. اون که رو درخت بود یه توام نبود. چی بود؟ چی رو درخت بود؟ یه علامتی رو درخت. کدوم درخت؟ درخت بزرگه برگرد این لامپش اینجا تزیینات بود. خوشگلی. یه لحظه دور نشم ببینم چیکار میکنم. مامور FBI نمیتونه تندتر بوده. خب سلامی دوباره. با دقت. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. چقدر باد کرده؟ آره. خودش هم باد داشت. آره اون که زیادی بود. Confidential. Oh, case space. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. نه خبری نیست. اونم فکر کنم بذاری دیواره. کجا بذارم؟ نه فکر کنم این جزء کیسه. اون کیس دیگه است. این کیس اصلیه که آره. رتبه قتلای اینجاست. این کیس الکس نمیشه. چی میگه باید جایی بذاریمش؟ یه رفتی روی نوشته ها یه چیزی باز شد جا. آره. دوتا کارتون فکر کنم اینجا ویدنس اینجاست. اون مشکل چیه نمیذاره بیام بیرون. نصب حاجی چیز اون کیس مرده کوش بود کیس ها دو تا الکس کیسی لانچ باکس که اینجاست چی؟ اون یکی دیگه هم بود مردرد. کنه اون یکی هم همون چیز هست دیگه اینه
نه یه زرده برو نگاه مرده آها. کار No. خونه درسته دیگه، بیا بذار. چرا نمیذارتشون؟ آها. باید قشنگ بذاریش. خب Heart removed from chest, strapped by the wrists. خب Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. این چیزایی This میگه makes که four دیدیم آخه، murders کاش that we ندیده know بودیم. about. یکی قلب و ول کرد، قلب و چیزو ول کرده خب به خاطر اینه که یکی دنبالش بود، یکی دیدتشون دیگه. آره یه بچه بود و یکی دیگه بود. آره Who is فکر our کنم victim? جفتشون بچه بودن. Who killed him? من این ظرف Need to find چیزش هم مال clues. اونا بوده فکر کنم. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years What? ago. I haven't heard a word چرا about همه him اونا since. FBI بودن؟ Until now. این FBI بوده. نه این که FBI بوده. Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. خب Multiple people were here. Multiple killers. Large amount of blood on the table. The victim died here. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. خب کلیر اینه. بعد تموم بس کیس بستش. تموم شد. ایسا من دیگه یه گوله ارونش کنیم تمومش میره دیگه. Boot prints indicating multiple killers. خب نه واقعا Quite the party. مشکوکیم و اینا چیه؟ برای بعدا. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other اوه victims. همشون Certainly fits the نوشته بود pattern. اونجا. Makes 2010 me wonder همشون what غیب was شدن. going on that year. حالا ما Probably سال something چندیم this تو گیم؟ town wants to forget. 2023 So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? به ماشینه I نمیخورد only know the 2023 باشه. rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. راست میگه 2023 این دیگه، گفت 13 سال گم شدم. آره خب دیگه عجیبه. چیه؟ 2010 همه گم شدن بعد تازه الان مردن. اوه خود چیزا Robert هم Nightingale, مشکوکه یعنی. ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. به خود چیزمون هم مشکوکیم بس ها. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were 100% waiting for him. احتمالش با این But قیافش. why Nightingale? اون که آره He's been missing for 13 years. Why here? Why now? دقیقا. خب چون همشون الان مردن دیگه، منطقی نیست. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. بکنم کاراگاه اونجوری نیست که خودت کاری کنی، آخر خودت چیز میفهمه. آره آره خب خوبه باحاله کار بازی. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. چه Lights are خبره؟ off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component.
They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. نمیفهمم He was there too. چی داره میشه. میفهمم تقریبا چی میگن، نمیفهمم چی داره میشه. اونا کیان؟ Robert Nightingale came from the lake before his murder. داره میگه من دارم خودم رو جا اون مرده ها میذارم. الان مثلا مدیتیشن کرد خودش رو جا این گذاشت. مثل اینکه این دنبال این نبودن، دنبال یه روحی بودن که تو بدن اینه. Casey, let's take a look down by the lake. یه موجودی. Lead the way. Sounds good. This یه way, سایت right? اینجا خارج شد. Okay. Well, I'll just wait here. This is one of your hunches, Anderson. اون جنازه رو دیگه نبینیم. I think Nightingale came میدونی up که from that خیلی direction. چیزه، من از خون بدم. آره، نه دیگه چیز بدی نیست. Probably looking for نمیدونم shelter. جنازه دیدم یه خوب They were نیست. waiting for آره. him. When you're ready, I'd مخصوصا اون love to hear جنازه. what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. چرا؟ The jaw tracks, barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. خب چه اهمیت ندادی به برگه؟ فیلم میشه. A page full of text on one side. خب Not a printout. Written with a What's this? typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. آجی این دوتا میخوام FBI بمیرن؟ Special Agent Robert آخه نه Nightingale. داشت این زنه خیلی And then there was the page they تو found. ذهنش طراحی شده بگی نکن The الان first بمیره. step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. اوه Someone این playing a داستانی game که with الان them. داره مینویسه. An invitation. How could they not accept? نمیدونم این Even if که they knew it would end up کجا hurting داره them. چیز میشه. این داستانی که نوشته قبلا فکر کنم. آجی فونتش فونت اوتلسته. Someone's been watching us. این بده فونت اوتلاس. شرف اچیومنت ندادیدم خودم. This is right up my alley. بسیار Nightingale came this way. بازی Either he بدتره. dropped this page, or the killers left it for یه us. بار عقب بینم. بریم تو ذهنیت. آجی چقدر خفن. یه ریدو بزن. افو بزن یه دقیقه دست. نه این همون چی نوشته خون تا چیزش خون دیگه. نه همشون که نخوندنی. آره چون حواسم نباز. آجی وات حس میکنم باز همون مثل یکشه. الان داره چیزایی مینویسه دارم به واقعیت تبدیل میشم باز. آره پس اینه خودشم گفت. We found a page in the woods. A story about these events. پس باز دوباره سرمنشه این حیوان بازی ها الان. Words close to my chest now. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I What? must find out what. بذاریمش اینجا. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. آره See what I can find چیزی inside. گذاشتن توش.
نفهمیدم چرا اینو فهمید. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. اونم از مسیجی که این الان احتمالاً Did گذاشته. you know this entire area is این inside a قاتل بود اینقدر caldera? پیگیر نبود ها مرده. This آره، whole نه. mountain used to be an active volcano. نکنه نمیدونم. Imagine the نظر force it نمیاد. took to carve this crater out of the نظر earth. میاد حیوان باشه نه نمیاد. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the باز برگشت. gaping maw of hell. You got You it. made it back. Good. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano Yeah, for so her what, science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. حاجی I'm میدونی not gonna say no قیافش to چرا quality time آشنای with a برای من؟ volcano. I mean my daughter. I hope you didn't get stuck in چرچره مکس پین تو مکس پین یکو داره. flooding down there, huh? Just like I said. What the fuck. او راست میگی. من اینو شنیده بودم یه جا که مثل اینکه بازیگری که تو مکس پین بوده اینجا هم بازی کرده. فقط مکس پین یک هم هست. I want the body taken back to درستش town نه. for a proper examination ASAP. درست میگی. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. یهو یادم افتاد. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ببینیم. من کلید همون گیت هست. آره شاید. خب من نمیخواستیم ببینیم تو چیزی هست یا نه. And talk to these witnesses. مثل که میخواد ماشین بیاره. The diner, فکر right? کنم. I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. این درست اون نیست. نه این داره. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. چه میدونم چیه یعنی کاری نمیشه باشه. اوه A lunchbox again. Who's leaving these out here? لانچ باکس ها دیگه چیه؟ اچیومنتی هم به نظرت؟ نه باید بدونم. من بد Can't fit the دارم. clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. حالا تو برو جلو بینم خودم برم. کی برو آقا من میرونم برو. Let's drive back to town. این and meet the ماشین sheriff اینجا at the بود؟ diner. باید راست میگه این ماشین ها چیه 2020. داشت ماشین جی تی سن اندریاس داره چیز با آره. پلیساش. وای سیتی. چه نور پردازی داری؟ هی چه باحاله. دقت نکردم. تمام. I بردیم. can't get that manuscript بردیم. page out of my head. فعلا I've خبری never نشده. seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. همون شهر است تو الان بگی یک اشتباه نکنم. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
رده ده ولی آسفالت کرد. دقیقا. خب بریم گان بکشیم اون مردم نمیشه. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. اینا قاتلن. معلومه دیگه خودشون هم Coffee پوشوندن. have you had today, Charlie? دقیقا قاتل همینه نمیشه میگه. بدزدیم ازشون قهوه. داری منو میبینی؟ اون تو داره میبینه فکر کنم قدش هم بلنده. گان بکش روش ببین. نمیشه میترسه نمیشه. Jesus, Charlie. هی بچی قهوه میخوام بدزدم. هی ببینیم چه خبره. چرا خالیه شهر، یعنی آدم هست تو شهر ولی بازم خالیه. مرده است. سلام شریف. آها حد زدی ها لباسمون هم که ندیدی. خوب کاری کردی قاتل سریع. Nice to meet you, Sheriff. بعد همه مظلوم. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. این بازیگر کوانتوم بریک این یارو. بازی Your کوانتوم deputy بریک. said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. بعدم اینو طرفم زدم ولی اون خیلی فکر کردم بهش. No, no, the Bookers don't strike me as the murdering type, but خونده you بود. can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their همشون رو I'll see what بازیگر they have to زدم. say. اصلا نمیشه قیافه Casey, ببین you compare notes with the واقعی. sheriff. Take your time. من میرم تو. بعد صحبت کنیم با اینا. باش خراب است. برم تو. این در توالت ها می نوشتن خراب. واضح. یا اونجا هم بود. اولم نشونش داد. من میرم. مپ جدید برو. بودن یه شهر گوزنده خیزی. فکر کن با این باز شد. شاکی. او دستشوی برو میشه. دستشوی. این واقعا خراب است. خراب است. یا انداختمش دیگه خراب نیست. بهش نمیخوره خراب. هی چرا تمیز دستشویی؟ مردم اینجا گل I can't میدونن. get through this. چرا نمیتونم برم؟ من FBI هم سریع. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scare the kids, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? بوکرز یعنی چی؟ بوکرز اسمشونه فکر کنم. فامیلیشونه یا اسم گروهشونه. معنی نمیدونم. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. این دوتا بود آجی اونا بچه من اینا بودن. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree."
And then we found out. چی؟ The whole thing was terrifying. چی پیدا کردی؟ ازش بگذنه. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. الان ویک اینجا میسینگ شده، گم شده. نه پیدا شد بعدش دیگه تو یکش. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. اون بازیگر واقعیاشون اینجا. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. خب آره یه چیزی نگفتم. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. این زنه علم غیب چیز داره؟ آره میره تو جل اونا صحبت میکنه. بده من گردم من. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. البته بوکرز میشه رزرو کننده با معنیش. اوه آرمه. Thanks. همه گروهشونه فکر کنم. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. تو دیگه کدوم خری هست؟ I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. تو کی هستی قاتل؟ How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're چه talking میمی about. چه صورتی دارم. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. شده؟ گفت تو دخترت خلق شد. آره غرق شد. دخترم داره. آره یادش نمیاد. گفت با کجا میدونی من دختر داشتم؟ دارم. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I چون got a lead. قد این Looks چیزایی like هم we're dealing بلنده. with a cult. The نکنه cult فتوله. of the tree. هی زانوات میبارم هی. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. چه همه چی فکر کنم یهو از اینا چی قرقاتی میکنه همه چی و بعد تک تک جواب میده. It's best not to take it personally. یکیش هم همین مرض رو ریخت.
از ته داستان شروع میکنه میرسه به سر Corpse is downstairs ready to go. همه چی توضیح میده. Yep, in the morgue. اینا اومدن. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. قرار بریم دوباره سر جنازه کذایی. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. جنازه رو آوردن. Let us know. We appreciate the support, Sheriff. کجا جاش کردن؟ تو اینا ما بر سرد خونه چرا اومده تو؟ کنم سرد خونه اینجا. So we share a آره ward به with درش funeral next میخوره. door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that نه این problem. در Our سرد only خونه coroner نبود. rotates between a few بچه other towns خورد. and he's away this week, but you can این handle در this, سرد. right? I'm qualified to perform examinations. Yes. مسابقه است مگه میخوای بزنی جلو حیوان؟ میکشه زیرم. حاجی همیشه بدم میومد تو این گیم ها اینجوری میشه قرارات میشه. چجوری میشه؟ موقع راه رفتن میخورید به هم. آره. بس سرعتمون یکی باشه نیست. من میخوام آرپی کنم تو ذهنم نمیشه میاد از تو رد میشه. Okay. ای بابا. Let's take a look at our patient. کشتیمون بابا. I'll start with the external inspection before performing the حاجی internal توش خیلی examination. معلومه نگاه. دندهاشو. خب باید چیکار کنم؟ آها. باید بری تو بحرش دیگه. What other clues can... There's writing on here. اوه. Can't make it out. چی؟ بیستوشون قلبش نوشتن. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. چیه؟ چه تومور انگار تو سرشه؟ میگه بدن مثل اینکه قبل اینکه بمیره تو آب آره غرق تو آب خفه میشد. خب بقیهش شونش چرا خط خطیه؟ چرا رفتن ما ببر مازن. آره میگورم. آها. Aha. They did leave something inside his chest. خب چی؟ This looks like text. A tattoo? دو تا نگاه میکنی میرم. تتو نیست فکر نکنم. Defensive wounds. He put up a fight. حتما نه فایت یه داده چیزی باشه. نوشته. بذار Time to see what Nightingale's body can tell us. این که مهم نیست. چی توش بوده؟ چه نمیگی؟ بعد فکر کنم بعد که از این اومدی بیرون بعد دوباره بریم رو جنازه‌اش. آره. Text is smudged. Looks inverted. حاجی واقعا باد چه بنده خدا. حاجی بود رو عکس قلبه. آره میرم. Did the killers leave it there? یه چیزی روش نوشته. من میشه خون چیزی نه اون خطایی که رو بازوشم همونجا اینا نوشته. بلشون فعلا اون دوتا رو ببینیم چی میشه. آها داش دیگه برو توش. لعنت بهت. چی شده؟ چقدر چیز گنده هم بود. دانه تیغ چاقوی چیز توش بوده. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. اوه. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into همونه دقیقاً همونی که پیدا کردیم یا یکی دیگه از شبیهش؟ نه یکی Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a چی الان که گرافیک داره که همین نسخه واقعیه. کاتسینا معمولا خیلی واقعیه حالا. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. اینکه یه سریش هم این پیدا کرده. از این بساس. چی عجیبه داستان اینا از گذشته نوشته داستانشون. آره. چی شده؟ No, wait. ها؟ Sheriff? گاس اومده. یا اکبر.
عکس رو انداختم. حاجی الن ویک از تو داستان حذف کرد چیزو، شریفه رو. برای همین حذف هانت میکنه، گفت الان پام میشه و هانتش میکنه و کرد. تو داستانه نوشته بود. Didn't see her. Could not see into bright light. باز من چیکار کرده؟ نمیدونم. He's coming. No weapon. ای وای نگو گیم پلی میشه با این وضعیت. To the light. چی شده؟ ما تو لایت بمونیم نمیبینم یا؟ آره روش نمیبینم. برعکس شده زندگی. حاجی My gun's out in the hall. Gotta get it back. فاک این چیه؟ Go. گو کجا؟ نمیدونم. وای 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 مردم. اوه شو؟ Vanished. من میرم داخل منتظرش میمونم. What? چیز خاصی میخواد نشون بده یا باید کانتینیو بزنم؟ نه وایس نشون بده. دست آلیس دست از زمین عجایب نباش. حالی می نوازی. تیتراژ اولشه؟ نه فکر فکر نکنم شده بود. کانتینیو باید بزنیم. من آهنگه رو میخونه تا فیلمی قرار نیست ببینیم. میگم شاید و بعدش چون اسکیپ نیست کانتینیوه. نکنم خواهد باشه. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Holy shit. The همینه autopsy دیگه room مثل was a یه mess, کشور like a نور bomb had بگیری. gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light. Lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them. Hurt the darkness in them. Made them vulnerable. I flick the switch. It goes click. Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. یعنی یکی از طریق این داستانه داره بهش میگه چیکار کن. آره همون آهنگست ها؟ آره فکر کنم آره. وسایتی که دیگه مونده بود. الان گفتش چی؟ گفت باید چیکار کنه؟ گفت تا اونجا فهمیدم گفت فهمید خودش چجوری باید
آره نه بعدش این آخری گفتش بعد مثل اینکه برگرده دوباره دنبال این چیز بگرده، اینکه قلب نداره برگرده. یعنی گفت باید برید تو داستان. بدبخت شو. این کدوم بود؟ ها نه این بود چون پایین دیدیمش. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The page places Nightingale back at شب شده احتمالاً برگرده اونجا و کثافت کاری. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. باشه دمتون گرم، مرسی که تا اینجا بودین و ویدیو دیدین. یادتون نره حتما چنل سابسکرایب کنید، ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و زنگوله بغل صاحبم بزنید. اینستاگرام که این بالا میاد یادتون نره فالو کنید. تا ویدیو بعدی خدافظ.